ضروری ہے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ اس لیے جو زندگیاں شکر گزاری کرتی رہتی ہیں ان کی زندگی میں خدا رہتا ہے، ان کے خاندانوں میں خدا رہتا ہے، اور ان کو وہ برکتیں مل جاتی ہیں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے پہلی بات ہے آسمان کھلتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے خدا کی رحمت بڑھتی ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے خدا کی شفقت بڑھتی ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے خدا کا فضل بڑھتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے خدا کی رحمت اور شفقت بڑھتی ہے، خدا کی محبت بڑھتی ہے، خدا کا دل کھلتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے دل کھلتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے لیے خدا کی قربت بڑھتی ہے اور وہ خدا کی قربت میں بڑھتا جاتا ہے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی نزدیکی میں بڑھتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ شکر گزاری خدا کی مرضی ہے، شکر گزاری خدا زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے شکر گزاری کرنے سے ہمیں شفا ملتی ہے، شکر گزاری کرنے سے ہمارے لیے معجزہ کا راستہ تیار ہوتا ہے، اور شکر گزاری کرنے سے ہمارا تھوڑا جو ہے وہ زیادہ میں بدل جاتا ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہماری مقبولیت خدا میں اور انسانوں میں بڑھتی ہے، ہم رشتوں میں بھی مقبول ہوتے ہیں۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، سنگیوں کو بلاتے ہیں، اور جب ہم بلا لیتے ہیں تو وہ شکر گزاری میں شریک ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری کی اس دعوت کو لے کر وہ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس بھائی نے، اس بہن نے، اس خاندان نے شکر گزاری کی ہے، اور اس طرح خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ یعنی ہم خدا کی مقبولیت بھی حاصل کرتے ہیں اور انسان کی مقبولیت بھی حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر جو ہمارا تھوڑا سا ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ ہم خدا کو تھوڑا دیتے ہیں لیکن خدا اس کے عوض آسمان کے دریچے کھول کر ہمیں کثرت سے اور فراغ سے دے دیتا ہے۔ خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اس لیے وہ ہمیں زیادہ دیتا ہے۔ یہ خدا کی مرضی ہے، اس لیے وہ خدا اس شکر گزاری کو قبول کر کے فراغ سے، کثرت سے دیتا ہے۔ ہماری بدنی کمزوریاں ختم ہوتی ہیں جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ درد ہمارے بدنوں سے، کمزوریاں ہمارے بدنوں سے، اور سستیاں ہمارے بدنوں سے نکل جاتی ہیں۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم پر روح القدس جنبش کرتا ہے، اور جب روح القدس ہم پر جنبش کرتا ہے، روح القدس ہماری سب خامیوں کو، سب نالائکی کو، سب بیماریوں کو، سب کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ روح القدس ہمارا مددگار ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمارے لیے برکت کے دروازے کھلتے ہیں، بادشاہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر خدا کا دل کھلتا ہے۔ وہ خدا جو ساری کائنات کا خدا ہے، اس کا دل ہمارے لیے کھلتا ہے، اور جب دل کھلتا ہے تو اس کی محبت ہمارے لیے می کی طرح برستی ہے۔ وہ خدا جو محبت کا خدا ہے، جو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، تو اس خدا نے، یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس خدا کی محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو اس کا فضل بڑھتا ہے۔ جب اس کا فضل بڑھتا ہے تو وہ توفیق ہمیں کثرت سے دیتا ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور یہ بنیادی چیز ہے، یہ ضروری چیز ہے کہ ہم شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری اس بات سے اندازہ لگا لے اہمیت کا کہ شکر گزاری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر انبیاء نے شکر گزاری کی،
मुरसलीन ने शुक्रगुजारी की, मुक़द्दसीनों ने, ईमानदारों ने और रसूलों ने शुक्रगुजारी की। इससे बढ़कर और अहमियत का अंदाजा लगाए कि खुद कलमा खुदा यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी की। अब देखें लाजर की कब्र पर जाकर यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। अब शुक्रगुजारी की देखें कितनी फजीलत है, कितनी अहमियत है, कितनी पावर है। मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह शुक्रगुजारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मुर्दा जिंदा हो चुका है, कब्र के अंदर मुर्दा जिंदा है। शुक्रगुजारी की जा रही है। शुक्रगुजारी में पावर है, कुव्वत है, और जब हम शुक्रगुजारी करते हैं वो कुव्वत, वो पावर डिलीवर होती है। इसलिए जब हम शुक्रगुजारी पहले करते हैं, जब हम शुक्रगुजारी पहले करते हैं, अभी हमें शिफा नहीं हुई, हम शुक्रगुजारी करें। अभी हमारे पास मौजज़ा नहीं, हम शुक्रगुजारी करें। अभी हमारे पास जॉब नहीं, हम शुक्रगुजारी करें। अभी हमारे पास वो नहीं है जो हम मांग रहे हैं, लेकिन हम शुक्रगुजारी करें। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे हमें जॉब मिल जाएगी। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे हमें वो मिल जाएगा जिसके लिए हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करें तो हमें शिफा मिल जाएगी। लेकिन होता यह है कि हम शुक्रगुजारी उस वक्त करते हैं जब हमें शिफा मिल गई है, जब हमारे लिए मौजज़ा हो गया है, जब हमें जॉब मिल गई है, जब हमारे लिए कोई बड़ा काम हो गया है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदा की रहमत है, ये खुदा का फजल है कि उसने आपको जॉब दी, आपको प्रॉस्पेरस किया, आपको बरकत दी, आपके लिए मौजज़ा किया, आपके लिए शिफा जारी कर दी। लेकिन हम इसको रिसीव करने के बाद जब शुक्रगुजारी करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम शुक्रगुजारी तो करते हैं, हम खुदा के एहसानमंद तो होते हैं, तो उसने हम पर एहसान किया है, हम तेरी एहसानमंदी का शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हम पर करम किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमसे मोहब्बत करता है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमारे लिए ये बड़ा काम कर दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें इससे बढ़कर सिखाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को हम जब स्टडी करते हैं, जब हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, तो जब खुदावंद यीशु मसीह शुक्रगुजारी कर रहे हैं तो वो पहले शुक्रगुजारी करते हैं। अभी काम हुआ नहीं है, वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं। उन्होंने जब 5 रोटियां 2 मछलियां ली और उठाकर शुक्रगुजारी की, बरकत अभी जारी नहीं हुई, रोटियां भरी नहीं है, लोगों ने खाई नहीं है, और वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं। लाजर की कब्र पर जाकर वो क्या करते हैं? अभी मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, अभी कब्र से लाजर बाहर नहीं आया, वो कब्र के सामने खड़े होकर कहते हैं बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। और जब वो सलीब पर चढ़ने को है, जब वो मार खाने को है, जब वो कोड़ों से छलनी किए जाने को है, जब उनके हाथों और पांव पर कील ठुकने को जाने वाले हैं, जब वो सलीब पर मरने वाले हैं, तो उससे पहले वो क्या कर रहे हैं? वो अपने शागिर्दों के साथ बाला खाना के अंदर शुक्रगुजारी कर रहे हैं। वो प्याले को लेकर शुक्रगुजारी कर रहे हैं, वो रोटी को लेकर शुक्रगुजारी कर रहे हैं। वो मोहम्मद के गीत गाते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर उनको पकड़ना था। किस समली बात के अंदर आकर उन्हें
गुजारी पकड़ लेते हैं। यीशु मसीह पहले शुक्रगुजारी कर चुके हैं। यीशु मसीह हमें शुक्रगुजारी सिखाते हैं, इसलिए कि उन्होंने शुक्रगुजारी को सीखा है कि ये बाप की मर्जी है और खुदावंद यीशु मसीह बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए ही इस दुनिया में आए। वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं तो बाप की मर्जी का पूरा कर रहे हैं। हम जब शुक्रगुजारी कर रहे हैं तो हमारा पहला जो फर्ज है, जो पहली हमारे अंदर प्रायोरिटी होनी चाहिए शुक्रगुजारी की, हम खुदा बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए शुक्रगुजारी करें, ना कि इस बात की शुक्रगुजारी करें कि हमारे लिए शिफा हो गई। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे शिफा खुद पे खुद हो जाएगी, मौजज़ा खुद पे खुद आ जाएगा। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे खुदा कादरे मुतली खुदा जो ज़बूर 50 के अंदर कह रहा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुज़राता है वो मेरी क्या कर रहा है, शुक्रगुजारी कर रहा है। जो कुर्बानी गुजार रहा है, अहमद कर रहा है, वो तमजीद कर रहा है, उसके हुजूर झुक रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेगा खुदा? उसको शिफा ना देगा, खुदा उसके लिए मौजज़ा नहीं करेगा, खुदा उसको जॉब नहीं देगा, खुदा के हालात उसके ठीक नहीं करेगा, क्या खुदा उसे बरकत नहीं देगा, खुदा उसे सरबलंद नहीं करेगा? जो उसकी शुक्रगुजारी करेगा खुदा उसके साथ साथ चलेगा। जो शुक्रगुजारी करेगा खुदा उसे कभी भी लावारिस तन्हा नहीं छोड़ेगा, खुदा उसे कभी भी गुनाहों की दलदल में नहीं छोड़ सकता। जो शुक्रगुजारी करेगा खुदा कभी भी उसको शेरों की मांद में अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि शेरों के मुंह बंद करके उससे जिंदा बाहर लाएगा। जो शुक्रगुजारी करते हैं खुदा उन्हें कभी भी दुश्मनों का बीच बेबस नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा क्या करेगा, जैसे सिद्रक मिशक अब्दुन्नजूद ने शुक्रगुजारी की तो उनको आग की भट्टी में फेंक दिया गया, तो खुदा क्या उनके साथ ना आ गया? खुदा अपने शुक्रगुजार बंदों के साथ होता है, उन्हें कभी भी बेबस लाचार